जय जगन्नाथ जय माँ तारिणी आज गोटे पुणी नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज शनिवार तो एबे आमे बाहरचु गोपालपुर जीवु आउ तारातारिणी जीवु ब्रह्मपुर जीवु। तो एबे कटक रु जस्ट माने 9:30 हैला तो बाहरलु देखा जाऊ सब भाई माने सब जाउछु आमे। तो कौन हम कौन नहीं एवरीथिंग सब आपण सहित शेयर करी। फास्ट टोल गेट पूरा आसी गला भाई समस्ते अच्छा 1.5 घंटा पाखापाखि किसी वीडियो वीडियो कराई नथिला। टोल गेट आसीगला बोधे 100-150 किलोमीटर कौन हो 100 किलोमीटर कार रो गोटे लेन ना 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 मु सेमते किछ तू भलो अछु ना ए तारा तारिणी जाउ छ ई धन केमती बसी छी कोन हे जागर छै गाटा एती धन नुआ वो होई जाई छ। हाय कर दे हाय कर दे हाय धन एमती पूरा पहाड़ एमती देखी 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 जीवा पड़ियो। आगरे चिलिका आसीओ जल्दी जीवु बोली भाविला बेलू गाड़ी रो चक्का खराब माने लीक हो गला तार सजड़ा हो सजाड़ी गला बाहर आज तो मो गाड़ी आसनी यहाँ भाई गाड़ी नुआ गाड़ीटा स्विफ्ट दल भल पूरा आ लीक फिक नहीं तो यही भाई देख रास्ता मझे ब्रह्मपुर को जाऊलु लीक तो हो गला पूरा पहाड़ माने सीनेरी अलग प्रकार देखा जाए पूरा यहाँ एनएच टा टांकी फुल कर दे कि बाहरी जीवा आउ अना तो हाय कह दे हाय हाय धन हाय कह धन हाय हाय 2 घंटा हेले एठु 2 घंटा एठु ब्रह्मपुर पुणी घंटे ता माने बोर्ड देखौची 110 किलोमीटर ता मन अरे चला जे होटल कहि देतिउ का नंबर जे थिबो म दे देतिउ विशाखापट्टनम 354 ओके ओके बेटा बाणपुर पाखरे रही गलु आमे टिके टे चिप्स चिप्स नहीं जिवा नहीं कि बाहर गया ओ ये व्यू भाई कौन आनिया आसन थम्स अप डाइट कोक थीम नथिबो बोले सब जिनस किना हो गला एबे भाई धन पाई बहुत जिनस आसी धन बहुत जिनस आसी तो पाई चिप्स के चिप्स कोकटा पड़ी जीवो कोकटा पड़ी धन ध की पानी बोतल गोटे धरन आगे रोड दे पछ रोड दे तेरे मार दे हां चला सब जिनस आसी गला एबे बाहरिबा आ बसंतु दोन मागर रख दे की मागर रखबी चिलिका क्रॉस करी गलु वर्षा पागटा भी होईची वेदरटा एकदम मस्त होईची आउ पूरा सुकून मिलुची भाई कौन कहिबे कोंत ना किछ नहीं चला गाड़ी पूरा दी साइड रे पहाड़ आ मझिरे रास्ताटा ऑफ माने असम चुरु पाखापाखि माने 10-15 किलोमीटर पळि आसिलुनी आ फोनटा उठेई नथली वीडियो कर नथली पूरा कोरापुट रो फीलिंग्स दउची एटा दीपट रे पूरा माने चाष जमी पहाड़ कुमारी माउंटेन रेंज एटा देखो तारा तारिणी की रास्ता तो एठू टर्न नहीं गलु मेन रास्ता रू तो सेठू देखा होची पहाड़ ऊपर सेटा एबे गुरे गुरे की जीवा पड़ियो घाटी रास्ता रे रिनोवेशन भी हो जाइए सेठार देखा कौन हो
ଗଛଟା କ୍ରସ୍ କରିଗଲେ ପୁରା ଭିଉଟା ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଭିଉଟା ଆସିବ। ହଁ ଏଇ ଆସିଗଲା କ୍ଲିୟର ଭିଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ତାରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହଁ ନନାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ ଭାଇ ଅବିକା। ସେ ଘାଟି ରାସ୍ତା ପୁରା ଅବିକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଠୁ ବୋଧେ କେତେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଉପର ସିନେଟା ଦେଖେ। ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ। ତା ଉପରଟା ହେଲା ନଦୀ ପରେ ହେଉଛି ତାରା ତାରିଣୀ। ସେ ଉପରେ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ। ଭାଇ ବି ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଧନ ତାର ସେପଟେ ଦେଖୁଛି ଭ୍ୟୁଜ୍। ଆଉ ସିନା ରିଭର ଏପଟେ ସିନା ରିଭର ସମାନ ନା ଫୋନ ଲାଗୁନି। ନା ଏଟା ସିନା ରିଭର ସି ନା ରିଭର ସି ନା ରିଭର নো ସି ତ ସି ଆଉ ରିଭର নাই ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସେତୁ। ଓ ଏବେ ପୁରା ମାନେ ମସ୍ତ ଭିଉଟା ଆସୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ତ ତାରା ତାରିଣୀ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ, କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ଯିବା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ହବ। ଏବେ ବୋଧେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିବ। ତ ଭାଇ କାର୍ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଛୁ। ବୋଧେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବୋଧେ। ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ ଘାଟିରେ। ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ଭାଇ ଗୋଟେ ଧନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ହବ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା। ପୁରା ଘାଟିଟା କାର୍ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଉପରକୁ ନା, ପୁରା ତିଖା ଘାଟି ଭାଇ। ପାହାଡ଼ ସାଇଡରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଉପରେ। ପୁରା ଭିଉଟା ଏମିତି ଅଛି। ହଁ 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 ତାପରେ ଆସି ବୁଲାବୁଲି କରି ଯିବା। ହଁ ହଁ ଭାଇ ଦେଖ ପୁରା ଏଇଟା ଏକଦମ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ଏଇଟା ପୁରା ଏକଦମ ନୟାଗଡ଼ର ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଏବେ ରିନୋଭେସନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ତ ଦର୍ଶନ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ନନା ବି ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଥିଲେ ନନା, ତ ଯାଇକି ସେଇଠୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ନନା ଭିତରକୁ ପୁରା ନେଇଗଲେ ମାଆଙ୍କୁ। ତ ମନ୍ଦିର ପରିସରଟା ପୁରା এইଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ଏଇଟା ପୁରା ହିଲ୍ ଟପ୍ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ପୁରା ଉପରେ। ତ ଭାଇ ଦର୍ଶନ ଫର୍ଶନ ସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ଏଇ ଭିଉଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭର ପୁରା ତାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଏଇପଟେ ଘାଟି, ଏପଟେ ବି କାମ ଫାମ ଚାଲିଛି ବୋଧେ। ଏଇଟା ପାର୍କିଂ ହେଉଛି କି କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଘାଟି ତ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଗୋଟେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ହେଇନି, ହବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖେଇଥିଲି ମାନେ ମନ୍ଦିରର, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍। ଏମିତି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଗାଟା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଲି ହେଉନି ସବୁଗୁଡ଼ା। ଏଇଠୁ ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଭିଉଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାଉଛୁ ଏଇ ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଯାଇକି ଯିବୁ ହୋଟେଲ ନେଇଯିବୁ। ସେଇଠି ଭାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ସେଇଠି ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିକି ତାପରେ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ବୋଧେ ଯିବୁ। ଦେନ୍ କାଲି କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଯିବା। ଏଇଠି ସବୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଯାଉନି, ମାନେ ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉନି, ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା, ଆଉ ଏଇଠି ଗାଡ଼ିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଖୋଲିକି ତାକୁ ଆଗେ, ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ଉପରେ। ଗାଡ଼ିଟା ଖୋଲିକି ଆଗେ ଏସିଟା ଅନ୍ କରିଦିଏ। ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି, ମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ଗରମ। ଟିକେ ଚିଲ୍ କରିଦିଏ, ଦେନ୍ ଯିବା ଆଉ। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ମାନେ ରଖିଦେଲୁ ଏଇଠି, ରଖିଦେଇକି ହୋଟେଲଟା ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିବୁ ଅବିକା। ହୋଟେଲ ରାଧା ହୋଟେଲ ଏମିତି ଭିତରଟା ତାର। ଏଠି ରୁମ୍ଟା ନେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ରୁମ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ପାର୍କିଂ ହେଇଯାଇଛି ରୁମ୍ଟା, ପୁରା ଏଇ ସିଡ଼ିରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ରୁମ୍।
ଆଉ एकदम टीवीटा बंद कर दिंतु एकदम बढ़िया रूमटा पूरा चिक चिक अच्छी हाँ 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 अरे अरे हाँ बस यही जिनसटा दरकार वाशरूमटा ठीक ठाक हेले आ किसी दरकार नहीं आ ये गोटे मिररटा अच्छी हाँ पूरा चईन चिकन होगी रेडी हो गलु ये गोपालपुर बीच जावा करदेकी चाबी काटा देदवा तो लक फक हो गला सब रेडी देन ए जा तलू जाकि रिसेप्शन चाबीटा दे देकी पलैबा सेटा लक होनी कहीं हाँ आप जाकि लक कर दिंतु है आसतु तो बाहरी जीवा एबे गोपालपुर बीच गाड़ी पार्किंग हो गला गोपालपुर बीच रे तो एबे हमें रखीदेलु जीवा बीच जाइकी देखो यहीपटे सर्टकट गोटे बाट अच्छी से गली भीतर देन से पटे जीवा गला गोपालपुर बीच पूरा भाई भाउज आसुँच 2 वर्ष तले आसती पुणी एबे आसची घंटे 2 घंटा बसी पड़े तापर जो शांति लगे बहुत शांति घंटे राणी से ऊपर बसी देन आसिक ये बुलाबुली हो अलग प्रकार माने पाग टिके झिप झिप वर्षा होची आउ समुद्रर शब्द खाଇବା आसीगला मिक्स वेज चिल्ली मशरूम रोटी तो गोपालपुर बुलाबुली सरिकी ଖିଆ ପିଆ ହେଇଗଲା तो एबे जाऊँ होटेल पहुँची जीवु सागे सागे 10-15 मिनट पहुँच जीवु एटा तो एनएच रे अच्छु आउ जदि वीडियोटा भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे आउ सब्सक्राइब करेंगे।